हमारे साथ इस टाइम पे जुड़ गए हैं मौलाना जफरुल हसन जलालपुरी साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया शिया समाज के। ये एक तंजीम है जो कि दिल्ली से पूरी तरह से इसको ऑपरेट किया जाता है, ये वहाँ से चलती है। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, क्योंकि आपकी एक तंजीम है, हम जानना चाहते हैं कि ये तंजीम आपकी किस तरह से काम कर रही है और ये पूरे देश भर में, पूरे मुल्क में इसके कहाँ कहाँ के ऊपर जो ऑफिस बने हुए हैं। देखिए, ये हर स्टेट में इसके हमारे नुमाइंदगान हैं और ये तंजीम वेलफेयर के लिए है, लोगों की समाजियात और लोगों के हालात पर नजर रखना है ना जी और ये तो एक समझिए कि काली क्षेत्र है। वैसे हम लोग इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के ऊपर ज्यादा वर्क कर रहे हैं। जी मौलाना साहब, क्योंकि अगर हम बात करें तो जैसे कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा गलत जो उनकी मेंटेलिटी होती है वो रखते हैं, क्योंकि उनको इस्लाम की नॉलेज नहीं होती, जो दूसरे धर्म के लोग हैं। तो उनके लिए क्या पैगाम देंगे? हम जानना चाहते हैं कि इस्लाम क्या है और इस्लाम की क्या तालीमात है। देखिए, इस्लाम तो नाम ही सलामती है और ईमान का मतलब ही अमन है। जी इसलिए इसका तो नाम ही, इसका लफ्ज, इसका आगाज ही जो है अमन और सलामती से होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लोगों को इस्लाम के ताल्लुक से सलामती ही का तस्वुर रखना चाहिए। ये मुकम्मल सलामती है जी। इसीलिए हम लोग गुफ्तगू से पहले भी सलाम करते हैं, सलाम अलैकुम, तुम सलामत रहो। ठीक है जी। अब एक चीज आती है कि आज से 1400 बरस पहले, 1441 बरस पहले हमारे सरकार ने जिस इस्लाम को पेश किया था जी, उसके बाद चलते 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 आज तक बहुत से बादशाहों की हिस्ट्री इस्लाम बन गई। जी। बहुत से हुक्मरानों की लाइफ स्टाइल है ना, कि मतलब पर्शियन एम्पायर एंड ओटोमन एम्पायर एंड मुगल एम्पायर की लाइफ स्टाइल इस्लाम है। जबकि ऐसा नहीं है। इस्लाम तो हमारे सरकार की फटे हुए बोरिये का नाम है। इस्लाम हमारे सरकार की नालन मुबारक का नाम है। इस्लाम तो हमारे सरकार की बात का नाम है कि तुम बगैर जरूरत किसी दरख्त की पत्ती को भी नहीं तोड़ सकते हो। जो इस्लाम ये कह रहा हो कि किसी शजर की पत्ती को बेजरूरत नहीं तोड़ सकते हो, वो कैसे और किस तरह किसी बेगुनाह का खून बहा सकता है? बेजान पत्ती को नहीं तोड़ने का हुक्म है ना। और एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा कि कुरान में 6666 आयात हैं। इस वक्त मुबारक महीना भी है, लोग कुरान पढ़ भी रहे हैं जी। उस कुरान में कहीं भी लफ्ज़ तलवार नहीं है। देखिए, जो किताब हमारे लिए हिदायत है, जो किताब हमारे लिए निज़ाम जिंदगी है और का पैगाम दे रहा है, तो हमारे सरकार ने दिया, कुरान ने दिया। तो इस्लाम सलामती का मजहब है, सरकार को मानने वाले नहीं हो सकते। जी मौलाना साहब, अगर बात करें तो इस्लाम में जैसे कि औरतों के क्या क्या हुकूक बताए गए हैं मर्दों से ज्यादा, क्योंकि लगातार ये आरोप लगाए जाते हैं, ये लोग यही कहते हैं कि इस्लाम में औरतों को जो है कैद करके रखा जाता है। तो इस्लाम में औरतों के क्या क्या हुकूक हैं? नहीं, देखिए, इस्लाम ने कहीं कैद वैद नहीं की है और इस्लाम ने तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखिए, शाना बशाना औरतों ने जंग बद्र में काम किया है, जंग उहद में काम किया है ना। तो सरकार के साथ हज पे औरतें जाती थीं, सरकार के साथ जो है नमाजें अदा होती थीं। कहीं भी इस्लाम ने औरत के हुकूक को मारा नहीं है। ये खामखा की बात है कि इस्लाम ने औरतों के हुकूक की बात नहीं की है। बिल्कुल इस्लाम ने औरतों के जिस तरह मर्दों के हुकूक की बात की है, उसी तरह औरतों के हुकूक की बात भी की है। और मैं आपको अर्ज करूं इस मकाम पर, इस मंजिल पर, कि जो जिस धरती पर हम रहते हैं जी, यानी ये हिंद की धरती है जी, यहाँ पर
عورت کا جو معاملہ ہے وہ سماجی اعتبار سے ہمارے یہاں ہر دھرم میں ہے نا جی وہ تھوڑا سا مردوں سے کم سمجھا جاتا ہے اسے. ٹھیک ہے جی میں نام نہیں لوں گا, آپ سمجھ سکتے ہیں. تو وہ ایک رچاؤ بساؤ میں چیز آ گئی ہے نا. اور اس میں اسلام نے مثلاً عورتوں کو گھر میں بالکل نہیں رہنے کو کہا ہے. اور عورت کو آپ مطلب یہ کہ باہر نکلے وہ ہے نا, اور باہر نکل کر کے مثلاً اس کو حج پہ بھیجا جاتا ہے تو گھر میں کہا ہے وہ مثلاً نماز پڑھتی ہے, روزہ رکھتی ہے, وہ ہے نا, سارے کام کرتی ہے وہ. اسلام نے کہیں بھی عورت کے حقوق کو پامال نہیں کیا ہے. بس ایک بات ذہن میں رکھ لیں آپ, اور آپ ناظرین کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ عورت جو ہے وہ جنم داتا ہوتی ہے. اصل میں جی عورت ہی سے ہے نا نسل آدمیت بڑھتی ہے, اور وہ پیدائشی طور پر جو ہے ماں ہوتی ہے. اصل میں عورت جو ہے, عورت کی ایک ڈیفینیشن آج مجھ سے سن لیجیے, وہ صرف ماں ہوتی ہے. ماں صرف ماں ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ بچیاں جو ہیں وہ بچپن میں گڈی اور گڈے سے کھیلتی ہیں, کیونکہ ان میں وہ مادریت کا, اس لیے ان کے لیے کھلونے آتے ہیں. کھلونے تو بچے کے لیے آتے ہیں, لیکن بچے کھلونے دوسرے کھیلتے ہیں. مگر بچیوں کو آپ دیکھیں گے تو گڈی کو گود میں لیے ہوئے ہے نا, تو یہ اس کی مادریت ہے. لیکن چونکہ ماں بننے کے لیے اس کو قوت رویدگی کی ضرورت ہوتی ہے نا, اور قوت رویدگی کے بعد وہ ماں بنتی ہے. جی تو صاحب لگاتار ماں ہے. جی مو صاحب دیکھیے, جیسے کہ لگاتار کہا جاتا ہے کہ مسلم جو خواتینیں ہوتی ہیں ان کو جبرن پردے میں رکھا جاتا ہے, ان کو جبرن جو ہے حجاب کروایا جاتا ہے, ان کو کہیں بھی اپنی مرضی سے آنے جانے کی روک ہوتی ہے, ان کو پہلے مردوں سے اجازت لینی پڑتی ہے. لگاتار اس طرح کے آروپ لگتے ہیں, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ نہیں روک وہ کہیں نہیں, اور نہ کوئی اجازت. دیکھیے ہمارے یہاں چونکہ عورت مرد ایک جان دو قالب ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی ضرورت ہوتے ہیں ہے نا, تو ضرورت کے تحت پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی میں کیا مثلاً ذرا سا 2 گھنٹے کے لیے میں یہ کام کراؤں, اپنے میکے ہواؤں اور اپنے سہیلی سے ملاؤں, مثلاً بازار ہواؤں, یہاں ہواؤں. تو یہ اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ اس کے علم میں رہے کہ میری بیوی مثلاً اس وقت بازار گئی ہوئی ہے یا کسی کام کے لیے گئی ہوئی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ مثلاً اجازت لے. اجازت کا مطلب یہ کہ کوئی باندھی یا کنیز یا لونڈی یا وہ نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ جی اجازت کا مطلب, اجازت تو ہم آپ بھی لیتے ہیں, پلیز میں ذرا سا آ رہا ہوں ہے نا, ایک دوسرے سے اجازت لیتے ہیں ایک دوسرے سے. تو اجازت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ باندھی ہے آپ کی, کہ وہ بغیر اس کے ہل نہیں سکتی شوہر, نہ بالکل نہیں. جی لگاتار حجاب کے اوپر بھی کوشچن اٹھایا جاتا ہے, لگاتار حجاب کے لیے جو ہے آواز اٹھائی جاتی ہے کہ حجاب کہیں نہ کہیں بند کر دینا چاہیے, حجاب سے کافی زیادہ لوگوں کو پریشانی ہے. تو اس طرح کی باتیں لگاتار سامنے آتی ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ جیسے صدف میں موتی